Tilaga chosen scripture, Job chapter 21, verse 26. Hoilebi sob iki nisnahi murise aru tai khan ke kobor dise. Tai khan sob kirapra pon hoise. They lie down alike in the dust, and the worms covered them. Muri cha laga homeide ki laga halat di thakibo. Kidia moi khan kaudu healthy thakibo. Bimar ikubi nai ঠিক থাকিয়া টাইম দেতো আমি খান কিতাবি নমৰিব নিচিনা মই খান ভাবনা থাকে হলে কিতিয়া মই খান সাফারিং তুক তাকলিফ তো মই খান লাগা জীবন দে আহি যাব কিতিয়া বিমার ধৰি যাব ইটো টাইম দে আমি খান লাগা লাইফ তো মৰিবলে লাগা টেনশন তো আহি যায় আমি খান লাগা লাইফ তো কিতাবি নমৰিব নিচিনা কিতাবা মই খান মন বিয়া বা টাইম দে কিতাবা তো চাকৰা কৰা টাইম দে কন্দকল কৰা টাইম দে সাথী ভাই খান কিতাবি নমৰিব নিচিনা আমি খান চাকৰা নকৰিবি কিমান দেৰি মই খান থাকিব গোটাই কন্দকল গোটাই চাকৰা ইনিকাটো নাথাকিব লাগে ইনিকা মই খান কৈ কিলে মানে মই খান মৰিবলে তো মন নাই আৰু ইটো মৰিবলে তো আমি খান লাগা লাইফ তে লোক পাবলে দিবলে মন নাই বাইবল পৰা ইটো পৰা মই খান একদিন তো মৰিব কিতাবি নমৰিব ইনিকা নহয় সিচুৱেচন তো আলাকতে মৰিব কিন্তু লাইফ থাকা টাইম দে মই খান খুশি পৰা থাকিবলৈ কোশিশ কৰিব লাগে মৰমটো থাকিব লাগে ঈশ্বৰ জানিব লাগে ঈশ্বৰ পৰা মঞ্জুৰ কৰা লাগা লাইফ তে থাকিব লাগে কোৱাটো ইটো হি আছে একটা পয়েট পি শিলি ইটাইব্ৰা man's happiness is destroyed by the fear of death মানুহ একটা জীবন দে মানুহ লাগা লাইফ তে খুশিটো কিলে হারাই যায় কইলে মৰিবলে লাগা ভাবনা ভুইব্ৰাহি আমি খান লাগা খুশিটো হারায় কিতিয়া মৰিবলে লাগা কাহিনীটো আহে মই খান মন শান্তিটো হারাই যায় আৰু বি জন দান গইনা ইটো পয়েট একটা থাকিছে তাইব্ৰা death be not proud ইনিকা একটা পোয়েম লিখিছে মৰিয়া আপনি ইমান বি ফুটানি নকৰিবি death levels all men death levels all people মৰিয়া পৰাটো ইটোটো থুন মানুহ আছে ইনিকাটো নৰখে মৰিয়া পৰাটো হলেতো তাইতো হাই এডুকেটেড মানুহ আছে ইনিকাটো নহয় all people will be leveled equally by death মৰিয়া ইটো লাগা শক্তি তাপত পৰাটো কোনকে বি তাইতো partiality নকৰে সব মানুহ ইকি লগতে লেভেল একাটো হি মৰিবলৈ আছে ইটো পৰা আমি খান সব পেক কিন্তু মৰিব কি লাগা সিচুৱেচন পৰা হলিবি আমি খান মৰিবলৈ আছে ইটো পৰা আমি খান লাগা লাইফ তে ইমান তি ফদানি কৰি না থাকিবলৈ কি লাভ আছে এনেকা কৈছে জব পৰা এক্স্যাক্টলি ইয়াতে কোৱাটো হলেতো আমি খান সব মানুহ বি মাটি পৰা বনা নিচিনা মাটি দেহি তাপাই দিবলৈ আছে মাটি লাগা ভিতৰ দেহি ৰূপাই দিবলৈ আছে আমি খান লাগা ফিজিক্যাল লাগা body itu laga kau mongsudu arobi tai bose and we will be covered by worms khera pukprahi ami kala kau sob tu khaigena mati hoigena uchi jabole ase itu pra kila base ami kala laga life de iku meaning nai itu pra isor pra dia laga kyan tu thakina life thaka dem de khushi kurigena thakibina sob logo de thun manu tu taka paisa bishi ase tai treatment bi ki lobole ase hospital phal bla world sob te khurai gina tai laga kaw nimide healing bisari gina treatment lobo pare tai dawai bi manu pra napara laga inigena khai gina dai khushis krubo bimar holibi sundur kapra lagai nebi tai bimar nohwa nisina whole world to perabo pare de tai bi iki logote mati de jabole ase tukhiya manu tai ikubi hospital phal bisaribo na pare aru tai dawai bi lobole na pare tai tuk kurigena thakibo তাই ইটো নিচিনা ভাল ভাল ট্ৰিটমেন্ট লবলৈ নাপাৰিলেবি তাই বি একদিন তো মাটি ভিতৰ দি যাবলৈ আছে গাঁৱতো হলেতো ইকুৱেলি মাটি ভিতৰ দেহি মই খান ৰূপাই যাব বাট হোৱাট ইজ most important আমি খান একদম দৰকাৰ থাকা একটা হলেতো the spirit that lives in us our soul আত্মা ইটোই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই খান কি লগতে মাটি ভিতৰ দি যাবলৈ আছে থুন মানুহ মৰা টাইম দে কফিন বি দাম বেছি বোলা ইমান ঘূৰিগিনা তাইকে ৰাখিব পাৰে ইটো ৰাজা আছে ইটো থুন মানুহ আছে ইটো সবচে এডুকেটেড মানুহ কাপৰা বি ঠিক পৰা লগাই কিনা থাকিব হলিবি কি কৰিব ফুচি যাইছে গাঁৱতো আৰু তাইকে প্ৰপ কৰিবলৈ thousands and thousands কাৰিটো তাইকে খুশি পাবলৈ দিব পাৰে নহলে
decoration bi phal bula sen bi phal bula coffin de kun nahi bole nimide mari gina khushi bra ani gina tagi welcome guru pare de aro funeral de bi tamur manu khan kotha kobo pare tai nimide bole bi ki korbo mati bhitor de jabole ase dukhiya manu bi tai ikubi kapra phal bi nai manu bra ikubi tai ki visit na kore tai murile bi tai loi aha time de bi tai ki trop puri manu abi nai tai ko osor de bi manu mourners kan muntuk manu khan bi bisi bi nai kun bra bi tai ke hisab nai muri gina thaka dem de bi king lagya bra kun bi na jai boli bi itu bi mati bhitor de jagina same mati bra pon kurubo khera bra ye sob khabo tukhiya manu holi bi khera bra khabo thun manu bi pukpra khabo itu to raja ase koina itu laga khera worm bra do na hatabo do sob manu mati tu iki lagayabo bhitor de iki thakibo pukpra iki logode khabo hati sob remain kurubo chopra kodi itu bra life thaga time de itu iki meaning ase isor jani gena thakibole laga most important ase de inega aji chopra ami khange remind gura do itu hi ase atma de moi khan bujibole itu bra hi equally we will be leveled by death one day so manu muribo ami khan situation to alag alag de muribo kunba to natural death bimar bra muribo kunba to stroke bra muribo kunba to tension bra muribo kunba to cardiac arrest heart fail hoigena muribo kunba to unnatural death muribo kishim bra ami khan laga life to muribo de ami khan yate thaga khan so manu bi ekdin to muribo holi bi muria laga rasta to alag hobo pare moi khan ki laga situation de murile bi iku na hoy ami khan sob mondir rakhibole do ami khan sob bi mati hoi jabole ase ami khan sob bi khera bra khabole ase aru iku bi motlab na thaga laga physical life to thakibo du bra life thaga time de moi khan sob logoti miligena khushi bra thagile itu hi tamor na hoy na ki thun manu jana manu high educated manu murise gorle beshi jama koribo holi bi tokhiya manu tuk manu kon bra bi na jana manu ase bole to kon bi muria laga chaka de na jai itu nishina ami dujon bi kon laga khor de na jale ami dujon mura dem de kon ahibo apni bra manu tuk padam de na jale to kon bra apni khor de ahibo kintu manu bimar kura dem de iku na dile bi jage na comfort kura na bole to ami tuk padam de apni tuk padam de kon ahibo la expect kore ase second Corinthians chapter 2:16 Paul bra we should be like fragrance from death to death muria khan nimide bi kunba atma harai ja kunba tukba manu ki bi apni to ekta khun phal ekta hobi fragrant from life to life ina goje pachai loa manu nimide bi apni to khun ekta scent ekta hobole khushis puribi inika thakisi tukte mura khan ki to king lagisina na phal manu logote hi chaisina itu bi moi khan aji compare kurbo lagi de Revelation 2:11 de Jun mano isor jani gena mure tai kau tu muri jabo holi bi second death to tai face na guru goshi lik manu du tai do le do aro hell norok to le do tai do dikhibole na dibo kau tu sob manu muribo mati bhitor de jabo khera bra khabo holi bi second death aro norok tu dikhibole na dibo Jun manu wicked man piship pia manu hoigena muri jai kau debi mati bhitor de jabo khera bra bi khabo aro second death itu to le do norok bra bi rokhi thakibole ase ami kan so manu bi mon tuk do le do unending sorrow do tade face koribole ase boi thakibo lage number 16:29 kunba to natural death bra muri jale bi pishi pia manu do le do mati bra muk kholigena khai dibo itu to pishi tuk laga ase itu bra chan bra mati bra muk kholigena kha itu nishina face kura do pishi phui ekta ase Ecclesiastes 3:19 de ami khan januar logoti iku alak nai ami khan sas iki dishe sasu khodom bobo mati bhitor de jabo sob tu level de mori bole ase ami khan sob manu bi puk aro khera bra ami khan sob bi khabole ase mati bhitor de thun manu tukhiya manu jana manu na jana manu positions alak alak thaka dunia de experiences alak thakile bi dunia de kiman bi jitia manu thakile bi itu bra iko bi save kubo na paribo sob tu khera bra hi ami khan pon kubo la ase mati bhitor de itu bra iman bi podani korina thakibole tu iku kam nai de funeral de jadme de manu mon to kora de ami khan emotional kande do itu dunia de hodai na muri gena thakibo nishina ami khan kile iman mon tan hoigena thakibo ami khan sob muri bola ase tu death will level every people under the dust and will be covered by the worms itu khera bra sob khaigena ami khan laga potom du khodam hobole ase khali atma bachabole ami khan sob itu dunia de thakibole janibi de inika
আমি খান job ra koi to sob kotha loi na ami kan sob ki share kuri ase isor bra ami kan hona kan sob obor de ashirwad tamor di dibi amen